Hello everyone, for today's videos ni Lola. Okay, niya na punta diri sa moadto na punta diri sa ato ang kuan sa atong pasyente kinaatay piloton diri ang dapita ano. So magsubay na punta ining dalana na mag-agi na punta ron og salamnan mga kalangga ano. So hinay-hinay lang si Lola og lakaw kay may service Lola. So kay sobra na tong dali-dali, wala ta takaligo, karon na lang inugbalik nato sa balay maligo ta no. Kay mayroong pagkabuntaga kay dili kaayo init no. Swerte kay ni Lolang galakaw diri kay dili kaayo init. Kay og init pa niya wala pagit payong si Lola ano. Mao man ni ato ang pangabuhi kining kuan manghilot mangayo sa usay makina nya ang kuan sad manahi sa kung saragod ning pangabuhi ni Lola. Ang importante nga kada adlaw na agoy income si Lola kay dili danan si Lola walay income kay naaman pud tay kinanglanon sa atong adlaw-adlaw nga gamiton. Kay may nalaman ni bisan maka palit tag 2 kilong bugas maghapon iyon bulad then gulay okay na mga kalangga o diba. So importante nga naglihok pud ta ining adlaw nga adlaw nga di gud ta masiro maghapon. Oh nya mao na pud ni atong giagian no na na oh ba mao ni diri ako ang alagian basta ipatawag ko diring dapita diri gyud ko magtakaw mga langga nga si Lola oh sus wa pa jud si Lola intawoy ligo no. Wa pa jud lugo si Lola kay kining sobrang dali-dali kay mainit naman og mag-adlaw na gud mga kalangga muning ingagaw na lang si Lola og lakaw mintras nga wa pa ning init kay ug mo init na sa drone niya maglakaw ako wala koy masakyan pagbaling lisura no di ba. Ning naglakaw na lang si Lola diring tapita aron nga kuan aron dili siya maabtan og init kay wa man siya service may nalan man ni nya karon sa hapon lahi na pud ato ang laktan kay mahuman ko diri mga kalangga og hilot mobali na pud ko sa pikas ug na pud roy mo tawag sa pikas na pud ta mo kuan mangita og kwarta parang public mag kapalit pud ta sa ato ang kinanglanon no. Mao jud ni ang trabaho na pinobre pero malipayon na kinabuhi walay bisag unsang kagubot mo ni lami nga kinabuhi miski pobre ta nga atong panimalay linong no di ba mo na mga langga ato ang ginaapas atong kinabuhi kanang wala ray away wala ray mga gubot-gubot kay kapoy manggod nang magpuyo ta sa usa ka balay nga bali natong gubota magsigi ta og lalis no. So dili na po ta mag-agi
Na, di ba? Mamon jud niya kung alagian din he. Na. Okay ra ni kay walay ulan, ang agianan okay kaayo no, di ba? Na, mga langga no, mao gud ni ginasubay ni Lola diri basta og diri ko dapat ipatawag logaraha mao ko ni ako ang agian no. Nya napoy usahay mga langga nga didto pug ko tawagon pug ko dito sa may National High School o mosulod po ko dito kay usay mga maestra dito magpahilot man sad nako. Namo ko'y customer din ha no. Og dito po ko sa tabang patawag bisag asa ra gud ni hapak si Lola para ra gud si Lola na income kada adlaw kay lisod man pud no nga isalig nato atong kaugalingon sa laing tawo, isalig nato sa atong mga anak. So usay makaduol ta sa atong mga anak miski pigado maduhulan man ta pero maulaw ta kung magsigi pud ta og duol kay maupod sa ginhawa nila kay naapod ba sila mga anak nga giatiman o di ba lisod kayo mga langga mo nang kita nga mga gulang kung napagod tay igong kusog nga ikapangita sa atong kaugalingon ato gong himuon para dili ta makasamok sa atong mga anak, dili ta makaabala sa ilahang mga adlaw-adlaw sa nga gastuson kay kana manggod budget po na para sa ilang anak niya. Kita nagsamok na pud taw, dili na pud maayo, no, di ba? Kay dili man ingon nga ang atong mga anak mga sapian. So maningkamot ra pud na sila kada adlaw para ibuhi sa ilang pamilya, sa ilang mga anak nga samot paron sa eskwelahan nga daghang alamutan kay siyempre December, Christmas party, daghan kayong mga activity palitog kanina. Libre man tinuod ng eskwelahan pero og mag Christmas party na ay mga activities sa eskwelahan siyempre mo gastos man jud ta di ba? So thank you for watching and follow more.